Dini Julai talni Chisal Shalmali Chashala Agartala dolini Smart Cityni Toto Lama Tai Drain Rock Berai Naikha Hasteni Monte Akra Professor Dr.Manik Saha Lagiwatongo Municipal Corporation Mayor Dipak Majumder Corporator Ratna Dottono Khoboi Juda Juda Adongra খালি বোতল থেকে ধরে প্লাস্টিক পলিথিন ক্যারি ব্যাগগুলো এগুলো বড় একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালকেও আমি মিটিং করেছি এই বিষয়ে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড ওদের সাথে আমি কথা বলেছি। আমি বললাম যে আপনারা পুরো আরও রিএনফোর্স করুন, যে এইভাবে হবে না, আপনারা আরও বেশি বাড়াতে হবে। ওনারা একমত হয়েছেন যেখানে এই প্লাস্টিকগুলো বিক্রি হচ্ছে, বিশেষ করে এই যে 120 মাইক্রনের নিচে যে প্লাস্টিকগুলো আছে এককালীন যে সেগুলো যাতে কোনো অবস্থায় অ্যালাউ না করা হয়। তো আমি এই কথাটা বলেছি আমি তাদেরকে, ওরা তো বললেন যে ওনারা এই বিষয়ে সামনের দিকে এই বিষয়ে তারা তদারকি করবে। এখন থেকে তো আগে একটা সময় ছিল আগরতলা শহরে প্রায় 1 দিন থেকে 2 দিন জল জমে থাকতো, এখন প্রায় ঘন্টা হিসাব করলে আমাদের চলে যে 2 থেকে 3 ঘন্টার মধ্যে শহরটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ঘন্টাও লাগে, আমি তো নিজেই দেখি, আগে তো আমরা নিজেরাও দেখেছি একদম যখন আমরা ছোট 3, 4, 5 দিনও যেত জল, কিন্তু জল তো জমে যে এক্সেস জল হয় বৃষ্টিপাতের যখন বেশি হয় তো আটকানো যায় না। বড় বড় শহরে বড় বড় শহরও কিন্তু এরকম জল জমে যায়, কিন্তু আমাদের এখানে সবচেয়ে হইচই লাগিয়ে দেয় আজকাল তো সোশ্যাল মিডিয়াতে ওই মুহূর্তটা দেখায়, কিন্তু এটা যে 1 ঘন্টার মধ্যে জলটা বেরিয়ে গেল সেটা আর দেখায়। তো অর্থাৎ কাজ করছে সব জায়গায়। তবুও আমি বলছি যে আমরা চাই যে জল যখন বৃষ্টি জল জমে যায় সেটাকে আরও কীভাবে মডার্ন যে ফেসিলিটিসগুলো আছে সেটাকে ইউজ করে তাড়াতাড়ি জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত আমরা কথা বলছি। স্যার বইরে যে গেলে স্যার একটা জিনিস দেখা मेरा पास खबर आता रहता है तुरंत। जहाँ तक नेशनल हाईवे का बात है, मैं कल ही पूरा फ़ोटो और वीडियो लेके मैंने MRTH का जो यूनियन मिनिस्टर है इनके पास भेजा हूँ। ये तो पहले भी मैं जाके उनसे बात किया और दिखाया भी, तो अभी जो सिचुएशन है वो भी हम उनको बताया जल्दी जल्दी कराइए। और यहाँ स्मार्ट सिटी और AMC का जो काम है, आज हम लोग घूम रहे थे यहाँ पर, सब मिलके हम लोग देख रहे थे। तो जहाँ जहाँ मुझे लगा और ये जल्दी जल्दी, क्योंकि बारिश एक समस्या है यहाँ पर, 4 महीने आप काम कर सकते हो, बारिश के कारण संभव नहीं हो रहा है। तो ये बताया कि जैसे जैसे बारिश बंद होगा तुरंत जहाँ जहाँ काम कर सकते टेम्पोररी करके मोटरेबल करना है, क्योंकि सितंबर के पहले वो जो फाइनल टच देना है वो संभव नहीं है। मैंने कहा कम से कम ऊंचा नीचा और जहाँ गड्ढा नहीं होना चाहिए, इसको तो मोटरेबल कीजिए। ठीक है, आपको अगर बाद में ऊपर में आपको ब्लैक टॉप करना है तो बाद में कीजिए, लेकिन कम से कम मोटरेबल कीजिए। ऐसा नहीं है जैसे, और किसी जगह मैंने देखा ड्रेन का जो बहुत सारे जगह में जो जंक्शन है उसमें काफ़ी सारा गैप है। तो मैंने कहा टेम्पोररी आप, ठीक है, आपका प्लान के हिसाब से वो बाद में पूरा कंप्लीट करोगे, लेकिन किसी जगह में ये गैप नहीं होना चाहिए। पानी जाने के लिए वो भी बंद है, तो क्या हुआ, बहुत सारे जगह पर ये लोग ये बनाया, कुछ सेंटर बनाया जिससे साफ भी पानी भी सफाई होगा, और ऊपर से और कुछ जगह है जहाँ से बहुत सारा पाइपलाइन है, तो इसमें भी अगर ये आपका लोहे का कुछ देता है वो भी चोरी करके ले जाते हैं। तो मैंने उनको कहा इंजीनियर्स को और आधिकारिक को कि कम से कम कंक्रीट का दे दीजिए, कंक्रीट का देने से नहीं ले जाएगा। तो यही पूरा देखा मैंने, और ये लोग मुझे आश्वासन दिया ये करेंगे। স্যার প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা করতে চাইছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সব করবো। আমরা তো মানুষ বান্ধব, সাধারণ মানুষ বান্ধব আমাদের সরকার। তো একটা হচ্ছে ওনাদের সবাইকে কনফিডেন্সে নিয়ে, মানুষ বুঝে যে এটা করা উচিত নয়, কিন্তু সবাইকে কনফিডেন্স নিয়ে যখন জন আন্দোলনের মাধ্যমে এইসব বিষয়ে যে কোনো জায়গার মধ্যে এই কাঁচরা ফেলানো, কোনো জায়গায় আবর্জনা ফেলানো এইসব করে না, তো এটা রাইটস মনে করতে হবে। কোনো জায়গার মধ্যে ইভেন দেখা গেছে ডেফিকেশন থেকে আজকে ডেফিকেশন মুক্ত ত্রিপুরা হয়ে গেছে অলমোস্ট, কিছু কিছু জায়গায় এখনও ইউরিনেট করে অনেক জায়গায়। তো এগুলো মানুষকে ওই সচেতনতার মধ্যে আনতে হবে, তবেই এগুলো আলটিমেটলি আমরা সাকসেস হব। সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, বোঝানোটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়। স্যার সর্বশেষ আপনি রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন এই রাস্তা এবং ট্রেনের? না, এখানে তো বার্তা দেওয়ার বিষয় না, যে কাজ চলছে, কাজের তো করতে গেলে বাড়িঘরেও যখন কোনো কাজ হয় তখন একটু সমস্যা হয়, তো একটু বিয়ার উইথ দ্য গভর্নমেন্ট। কাজে আলটিমেটলি যখন সব কিছু ঠিক হবে তাহলে তখন এটা তো জনসাধারণের
স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করে আমরা এগুলো করছি। তো বিয়ার উইথ আস। एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address: Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey. General Surgery tei Gynecology Camp na Thangwi tongo o July talni 23rd tei 28 salmariwa St. Joseph Hospital o health camp ni bagi tongnai Bangalore ni General Surgery tei Gynecology Specialist Dr. Prema burirong ni shakni bemok tei srairong ni sakni bemok khobi juda bemok surgery ni bagi appointment tei details ni bagi kerengdi o kokduk number 70852 56702 Nikuma St. Joseph Hospital Agartala West Noabadi.